अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नसरीन भट्ट और आप देख रहे हैं एमरा न्यूज़। आज हम आपको लिए आए हैं तौंसा के आसपास और नवाही इलाकों में, जहां पर सैलाब की सूरत हाल के हवाले से आप बहुत से दिनों से सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडियाज़ पर मुख्तलिफ तरह की वीडियोस देख रहे हैं और न्यूज़ सुन रहे हैं। बराह रास्त हाल दिखाने के लिए हम मौजूद हैं यहाँ तौंसा शरीफ के नवाह में। तो आइए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं यहाँ की सूरत हाल और सैलाब की सूरत में जो तबाही यहाँ पर हुई है वो भी आपको दिखाएंगे और आगाह करेंगे। तो आइए हमारे साथ। जी नाज़रीन, हम सैलाब से मुतासरा जो इलाके हैं वहाँ के विज़िट के लिए आए थे और लोगों की सूरत हाल देखने और दिखाने के लिए आए थे। यहाँ पर अता तारड़ साहब हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे कि हुकूमत की जानिब से इमदाद मिलने में इतनी ताख़ीर क्यों। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, ये कुदरती आफत जो है, तारीख़ में कभी ऐसी आफत नहीं आई जिसने 1/3 पाकिस्तान जो है वो डूब गया है। आप ये मनाज़र देख सकते हैं किस तरह से पानी यहाँ से गुजरा है, लोगों के घर जो हैं वो तबाह हुए हैं। तो मैं वज़ीर आज़म की हिदायत पर यहाँ पे आया हूँ तौंसा शरीफ में, और इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होगी कि जो इमदादी सामान है वो बिल्कुल बग़ैर किसी इस चीज़ के कि किस इलाके में जाना है, हर इलाके में इमदादी सामान पहुँचेगा। और यहाँ पे तौंसा में भी एक एक मुतासरीन को, जितने लोग हैं यहाँ पे, उन तक इमदादी सामान पहुँचाने के लिए आए हैं, उनकी मदद करने को आए हैं। और देखिए, कल को जब उन्होंने अपने घरों में वापस जाना है और उनकी रिहैबिलिटेशन होनी है, घरों की कंस्ट्रक्शन होनी है, उसका भी तखमीना लगाया जाएगा। हुकूमत जो हो सकता है कर रही है। ये सियासत का वक्त नहीं है, ये रियासत बचाने का वक्त है। अभी आपने कहा कि इससे पहले तारीख़ में ऐसा कोई सैलाब नहीं आया। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 1988 में भी बहुत ही शदीद और बदतरीन सैलाब था पाकिस्तान का। उसके अलावा 2010 में भी ऐसी ही सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। तो हम लोग बाकायदा एक मनसूबाबंदी क्यों नहीं करते हैं, कोई प्लानिंग क्यों नहीं करते हैं, ताकि हम आइंदा इस तरह के ख़तरात से जो है महफूज रह सकें। और इस सैलाब से आपने क्या सीखा? देखिए, 2010 का मैं भी उसमें, मैंने मुजफ्फरगढ़, दायरा दीन पनाह, इवन मियाँ वाली तक मैं गया। मगर ये देखें ना, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, पंजाब, इसने बहुत तबाही मचाई है। 3 करोड़ 30 लाख अफराद जो हैं वो डिस्प्लेस हुए हैं। 1500 से जायद जो हैं वो अमवात हुई हैं। उसके अलावा जो नुकसान है उसका तो तखमीना भी लगाया जा रहा है, बट ये इमेजिन नहीं किया जा सकता। देखिए, जो माहौलियाती तब्दीली है, मौसमी तब्दीली है, जो कार्बन एमिशंस के ज़रिए होती है, पाकिस्तान सिर्फ 1% उसमें कंट्रीब्यूट करता है। अब जो बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिधर कार्बन एमिशन ज़्यादा हैं या जिनकी वजह से मौसमी तब्दीली ज़्यादा आती है, ये तो अब उनको ख्याल करने की बात है कि वो पाकिस्तान को इस कड़े वक्त में, इस मुश्किल वक्त में क्या इमदाद करते हैं। और बड़े दोस्त ममालिक कर रहे हैं, यूएई खसूसी तौर पे, चाइना, उसके बाद सऊदी अरेबिया, उसके बाद टर्की। तो मैं समझता हूँ कि ये मिलजुल के करना होगा, क्योंकि मौसमी तब्दीली या कुदरती आफत किसी के कंट्रोल में नहीं होती। मगर जो इसके फैक्टर्स हैं कि ये मौसमी तब्दीली क्यों हुई, ग्लेशियर्स क्यों मेल्ट हुए, कार्बन एमिशंस किस मुल्क से ज़्यादा गई, ये देखने वाली बात है। अभी आपने बहुत से दोस्त ममालिक का जिक्र किया कि वो हमें इमदाद दे भी रहे हैं, और मेरे एक मोहतात से इल्म के मुताबिक हमेशा ऐसा होता आया है कि आपको बहुत इमदाद मिलती है। लेकिन क्या फैक्टर्स हैं कि हम लोग उस पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्ड नहीं कर पाते हैं। अभी भी हम जिस रस्ते से आ रहे थे, इंतहाई उसकी हालत जो है वो नागुफ्ता बह है। तो किस तरह से स्ट्रक्चर हमारा जो है वो सेटल हो सकता है, मतलब हमारी प्लानिंग कहाँ पर है जो आइंदा हम ऐसी आफत से महफूज रह सकते हैं? देखिए, एक तो हर इलाके की अपनी नीड्स हैं, यानी कहीं पे बंद बनने हैं। अब यहाँ पे ये देखिए ना, ये जो चश्मा राइट बैंक कनाल है, ये बहुत बड़ी कनाल है। अब ये 25 जगह से टूट गई है। तो ये जब तक मौसमी तब्दीली के और माहौलियाती जो आलूदगी है उसको रोकने के इकदाम नहीं किए जाएंगे, कार्बन एमिशंस को नहीं रोका जाएगा और इस चीज़ का ख्याल नहीं किया जाएगा कि मौसमी तब्दीली क्यों हो रही है, इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। बाकी इकदाम, बड़े बड़े डैम, अब देखें द्यामिर भाषा पे काम जारी है। हर हुकूमत दावा करती है कि हमने शुरू किया, मगर हमारे दौर में लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हुई। 1000 कनाल से ऊपर की लैंड एक्विजिशन कंप्लीट हुई। डैम बनेंगे, उससे बेहतरी आएगी, मगर मौसमी तब्दीली, जो क्लाइमेट चेंज है, इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है, उस पर ख्याल करने की ज़रूरत है। और बाकी जो आप देख रहे हैं, ये तौंसा तहसील है। यहाँ से एक वज़ीर आला भी अभी गुजरे हैं, उस्मान खान बुज़दार साहब, हम उनकी तहसील में मौजूद हैं। तो मेरा तो सर शर्म से झुक गया कि एक वज़ीर आला यहाँ पे अरबों रुपए लगाए, और आप यहाँ की हालत देखें कि पिछले 4 साल में तौंसा की तहसील को तबाह कर दिया है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दौर में ये होता था कि जो पैसा आता था तरक्याती फंड्स का, वो लगता भी था और लोगों तक पहुँचता था। आप अगर अब जनूबी पंजाब आए हैं तो मोटरवे पे आए हैं, मोटरवे मियाँ नवाज शरीफ ने बनाई, आज फासले कम हो गए, चेक एंड बैलेंस था, अकाउंटेबिलिटी थी। तो ये
ایک ہمیں اپنے آپ میں سوچنا ہوگا بطور سیاستدان کہ یہ ہم نے کس طرح اس میں بہتری لانی ہے، اور ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کی جو تقسیم ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ نہیں، وہ نیڈ بیسڈ ہونی چاہیے۔ آپ نے یہ بات بہت زبردست کہی تھی کہ یہ وقت جو ہے سیاست کا نہیں، ریاست کو بچانے کا ہے، تو آپ جو نیکسٹ پہ کوئی ایسی پلاننگ، کوئی ایسے اپنے انجینئرز کو بلوا سکتے ہیں، کوئی ایسی پلاننگ کر سکتے ہیں کہ آئندہ جو ہے وہ اس کے جو اثرات ہیں، کیونکہ بارشوں کو تو آپ نہیں روک سکتے ہیں، وہ تو ایک نیچرل آپ کا فینومینا ہے، تو کس طرح سے آپ اس کو جو ہے وہ اثرات کو کم کر سکتے ہیں تاکہ آئندہ جو ہلاکتیں ہیں یا جو جانی و مالی نقصان ہے وہ کم سے کم ہو سکے؟ دیکھیے اس میں این ڈی ایم میں اپنا کام کر رہا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ جب یہ اسیسمنٹ ہوگی نقصان کی تو یہ بھی پتہ لگے گا کہ کہاں کس وجہ سے کیا نقصان ہوا، تو اس کی اسیسمنٹ کرنے کے بعد، کاسٹ اسٹیمیشن کرنے کے بعد ہی اس کا تخمینہ لگا کے تو ریہیبلیٹیشن کے پروسیس کے اندر اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ امید کی جا سکتی ہے کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ کچھ بہتر دکھائی دے سکتی ہے۔ امید پر دنیا قائم ہے اور اچھی امید رکھنی چاہیے ہے۔ تو جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا عطا تارڑ صاحب نے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے وہ اس کا تخمینہ لگائے گا، اور ڈیفینیٹلی اس حوالے سے جو ہے وہ کام کیا جائے گا، اور امید کر سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے جو سال ہیں اس میں بارشوں کے حوالے سے شاید اتنا زیادہ نقصان نہ ہو۔ ناظرین، ابھی ہم یہاں پر تونسا کے نواح میں سیلابی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے موجود تھے۔ ایک فیملی ہے جنہیں ہمیں جو ہے وہ رکنے پہ مجبور کر دیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ میں نے اپنی بیٹی کے لیے جہیز تیار کیا تھا، اور آپ اگر میرے اطراف میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ مکان کی دیوار جو ہے وہ گری ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور ان کی بیٹی کا جو جہیز ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ برباد ہو چکا ہے۔ اور سب سے جو دلچسپ بات آپ کو بتانے کی ہے کہ خاتون ہمارے ساتھ ہیں اور وہ خود سوشل ویلفیئر کی سرونٹ ہیں، تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ خود ایک سرکاری ادارے کی ملازم ہیں، تو آپ کو حکومت کی جانب سے کوئی امداد نہیں ملی کیا؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میڈم، میں ڈیرہ بوٹی میں سوشل ویلفیئر ورکر پر رہ چکی ہوں، اور ہم نے پھر جب نواب اکبر بھٹی فوت ہوئے تھے تو ہم ان کے ساتھ گئے تھے، پھر کوئٹہ میں رہی ہوں، پھر میری شوہر کی میری پینشن ہوئی، ہم نے یہاں کے گھر بنایا۔ تو جب یہ سیلاب آیا تو ہم دونوں میاں بیوی 8 بجے تک ادھر ہی رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا میرا بھانجا ہے، اس نے کہا کہ آپ کہیں اسی جگہ پہ چلی جا۔ پھر میں آئی ہوں واپس، تو میرے گھر سارا ٹھیک تھا، کوئی بھی نہیں آیا۔ 2 دن پورے 2 راتیں گزرے، کوئی نہیں آیا۔ میرا شوہر، میں، ہر کوئی اپنی پہ تھا۔ لیکن جب نیوز والے آئے ہیں تو ان لوگوں نے میرے سے انٹرویو لیا، میں نے صرف یہی کہا، ان لوگ کہا عثمان بزدار کا کوئی بندہ آپ کے پاس آیا ہے، کوئی کرندہ کوئی؟ میں نے کہا سر کوئی بھی نہیں آیا، نہ میں نے نام لیا ہے، نہ روشن ضمیر آیا ہے، نہ ذائقہ ملی۔ ابھی ہمیں امداد اللہ نے سب کچھ بہت دیا ہے، لیکن کہیں میرا بھتیجا گیا ہے، ماموں کا بیٹا، تو وہ کیا کہتے ہیں ان کو نہیں دو امداد۔ ان لوگوں نے ایسی بات کی ہے، یہ کیا میں نے سچ بولا کہ جب کوئی نہیں آیا تو میں ان کے سچ کی بات کی میں نے ساتھ دیا ہے۔ تو ابھی ہمارے مطلب میرے کزن ہیں، ان کو نہ کوئی امداد مل رہی ہے، کبھی 1-2 ملا ہے، کیوں جھوٹ بولے، رکھا ہوا ہے 2 بالٹیوں میں نے رکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں امداد کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم بھوکے نہیں ہیں، تنخواہیں بھی ہیں، لیکن ہمارا یہ پانی، ہمارے ندی نالے، یہ سارا بدروا ہوا ہے جو ہے، یہ غریب عوام نہیں ہے، پیسے والے لوگ ہیں، ان لوگوں نے قبضہ کیا ہے زمینوں پر۔ میرے شوہر نے اے سی کو درخواست دی، آیا موقع دیکھا، ادھر پرائمری اسکول ہے، اس کو آیا، ہم نے رو کے فریاد ہے کہ کسی نے چاروں طرف یہ بند ہو کے 200 سال پہلے بھی تھے، لیکن میں نے صرف سچ بولا ہے۔ سچ بولنے پر لوگ یہ جو بیٹھے ہیں نا بڑے کہتے ہیں کہ شہید بادشاہ کالونی والوں کو نہ امداد دو، نہ ان کو نام کو۔ میرا شوہر گیا تو نام لکھوانے، تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو تو نہیں دیں گے، اس نے ہمارا نام لیا ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ جب کوئی نہیں ہے تو میں نے سچ بولا ہے۔ صرف میری ریکویسٹ ہے پاکستان کے ہر وزیر سے، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ سے، ہمارے یہ واہ کھولے جائے اور قبرستان کو جو ہے نا تحفظ دیا جائے۔ پورے گاؤں کا پانی یہاں آتا ہے، ندی نالوں کا یہاں آتا ہے، ہمارے 72 شہید رکھے ہوئے ہیں، اور سب سے یہ کہوں کہ ہمیں بشارتیں مل رہی ہیں کہ ہم بے بس ہیں۔ ابھی ہم 10-15 ہزار کا تیل خود ڈلوایا، ڈیزل نہیں پہلے ڈلوایا اس نے 10-12 دن، ابھی ہم کالونی والے 10,000 دے کے تیل ڈلوا رہے ہیں، پانی نکال رہے ہیں۔ ہمارا بھائی یہی مسئلہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا پانی نکالا جائے، اور اس قبرستان کو چاروں طرف دیوار دی جائے، گیٹ لگایا جائے۔ یہاں کا ہر لمب آدمی جو ہے نا آتا ہے، شرط جوا کھیلنے والوں کو آگے رکھا ہوا ہے۔ اس کا سامان تھا، اس کی شادی کا تھا، اس کی بھتیجی ہے ماشاءاللہ، وہ 14ویں سال میں اس کا جہیز تھا۔ میری جو بھی بہو کوٹے سے آتے کچھ لے کے آتی تھی، 5 بیٹوں کے گھر برباد ہو گئے۔ پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے چھوٹی سی چھت ہے۔ صرف مجھے یہ دکھ ہے کہ میں نے سچ بولا ہے کہ روشن ضمیر اور ذائقہ ملی نہیں آئے، اسی بات پہ کہتے ہیں ان کو نہ کوئی امداد دو، نہ ان کا پانی نکالو، نہ کچھ کرو، اسی سچ پہ میرے کو سزا مل رہی ہے۔ اس بات سے اگر جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے چونکہ سچ کا ساتھ دیا، سچ بولا، تو اس
बात के बाद मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, लेकिन क्या इस मुल्क में सच बोलना जो है वो इतना बड़ा जुर्म है? सच पर ताले लगाए जा सकते हैं? आजकल मीडिया जिस तरह से मौजूद है, हर चीज़ जो है आप एक क्लिक में दुनिया भर में कहीं पर भी पहुंचा सकते हैं, तो क्या आज के इस डिजिटल दौर में, इस इंटरनेट की दुनिया में आप सच को छुपा सकते हैं? ये नामुमकिन चीज़ है। तो अब वो वक्त आ चुका है जहां पर आप सच के साथ खड़े हों, और चाहे कोई भी है, कोई भी रियासत का हुक्मरान, उसको इजाज़त हम नहीं दे सकते कि वो किसी की भी हक तलफी करे। नाज़रीन, इस वक्त हम तोनसा बैराज पर मौजूद हैं और आपको हमने आज सुबह से मुख्तलिफ इसकी तहसीलें डीजी खान की दिखाई जहां पर सैलाब की सूरत हाल है। हम तमाम जगहों को तो कवर नहीं कर सके बावजूद वक्त की कमी, लेकिन वहाँ पर लोगों से हमने बात की और वहाँ के जो हालात हमने देखे वो आपको एज़ इट इज़ दिखाए। हमने अता तारड़ से बात भी की और वहाँ की कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो असर रसूख रखती हैं उनसे भी हमारी बात हुई, लोगों से भी बात हुई, और उस तमाम सूरत हाल में जो चीज़ हमारे सामने आई उसमें सबसे अहम पॉइंट यही था। और यहाँ के लोगों की दरियादिली का भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनका कहना था कि यहाँ पर सैलाबी रेला आया ज़रूर था, लेकिन कुछ वक्त के बाद वो यहाँ से निकल गया। अगरचे तबाही का असर इस रेले ने छोड़ा यहाँ पर, लेकिन जो ज़्यादा संगीन सूरत हाल है वो बलूचिस्तान और सिंध में है। और उन्होंने लोगों ने अपील की कि इन इलाकों में ज़्यादा इमदाद की ज़रूरत है, और जो सैलाब के बाद सूरत हाल सबसे संगीन है वो ये कि यहाँ पर रिहेबिलिटेशन का मसला सबसे अहम है। तो हुकूमत को अशियाए खुर्दोनोश की बजाय रिहेबिलिटेशन पर जो है वो फोकस करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बाद ज़िंदगी का पहिया जो है वो जारी और सारी रहेगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान नसरीन भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।